कोलकाता में बाग बाजार से मिला रहस्यमय आग से झुलसा शव। बाग बाजार के निवेदिता लेन में एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत के बिल्कुल निचले तल से एक व्यक्ति का आधा जल चुका शव पुलिस ने बरामद किया है। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया कि यह हत्या है या आत्महत्या। स्थानीय श्यामपुकुर थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जाँच में यह माना जा रहा है कि इस व्यक्ति की हत्या की गई है। हत्या किसने की, यह अब आगे की जाँच का विषय है। प्रारंभिक जाँच के आधार पर पुलिस का अनुमान है कि मृतक अज्ञात व्यक्ति की हत्या के बाद शव को आग के हवाले कर दिया गया। पूरी घटना अभी भी रहस्यमय बनी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही असली वजह सामने आएगी। श्यामपुकुर थाने के अधिकारी ने बताया, मिली जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह स्थानीय लोग वहां से अजीब तरह की जलती हुई गंध महसूस कर रहे थे। गंध का स्रोत खोजते खोजते वे निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत तक पहुंचे और वहां एक जलता हुआ शव देखा। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पाया कि बहुमंजिला इमारत के गेट पर ताला लगा हुआ था। मृतक की उम्र लगभग 55 वर्ष या उससे अधिक बताई जा रही है। इस घटना ने बाग बाजार इलाके में सनसनी फैला दी है। आपके होंगे हर सपने साकार, चालू करो अपने कपड़ों का व्यापार। मैन्युफैक्चर प्राइस में माल देंगे भैया। कुर्ती 55 से चालू हो जाता है, साड़ी 115 से चालू हो जाता है। 15,000 प्रोडक्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है। कब तक न्यूज देखोगे? ये समय आ गया है न्यूज बनाने के लिए। তালা আমি এসে খুলেছি এবং ঢুকতে গেলে এখানে অনেক পদ্ধতি আছে, অনেক পদ্ধতি দিয়ে ঢুকতে পারে। কিভাবে ঢুকবার জন্য এই গেট দিয়ে টোপকেও ঢোকা যেতে পারে। এবারে কিভাবে ঢুকলো, কোন দিকে ঢুকলো এটা আমিও সঠিক করতে পারছি না, কারণ আমি তো এখানে থাকি না। আমি তো এখানে বিকেলে কাজকর্ম হয়ে গেলে আমি আসে এসে তালা ফালা মেরে টেরে দিয়ে এবার মিস্ত্রি বেরিয়ে যায়, আমি চলে যাই। আর সকালে খোলেন কখন? সকালে আমি খবর পেয়ে সনাতন ছুটে এসেছি। না, অন্যদিন খোলেন কখন? ওই 8:30 9টা। গতকাল কখন ছিলেন আপনি? কতক্ষণ ছিলেন গতকাল? 8:30 9টা। গতকাল কতক্ষণ ছিলেন? রাত গতকাল ছিলেন এখানে? এসেছিলেন গতকাল? গতকাল আমি এসেছি। কটা পর্যন্ত ছিলেন? হ্যাঁ, কটা পর্যন্ত ছিলেন? আমি এখানে বিকেল 5টা। তখন কাউকে দেখেছিলেন? আনাগোনা বা ফ্ল্যাটে কেউ এসেছিল? সব কালকে কেউ কাজ করতে আসেও নি। আমি রাউন্ডে এসে একবার রাউন্ড মেরে সমস্ত তালা ফালা চেক করে। কবে থেকে হচ্ছে এই ফ্ল্যাটটা? ফ্ল্যাটটা হচ্ছে 2022 থেকে। আচ্ছা, তো এখন এখানে কোন মিস্ত্রিরা আসে, মানে দেখে বুঝতে পারছেন? আমার কোনো পার্সোনাল মিস্ত্রি কাজ করে না। তাহলে এখানে ফ্ল্যাটের ওনার যারা, তারা কাজ করতে, তারা নিজস্ব কাজ করায়। ফ্ল্যাটগুলো তো সব ফাঁকা, সবই কাজ চলছে এখন, সবই কাজ। কোন ফ্ল্যাটের ওনার এসেছিল গতকাল বা কেউ এসেছিল ফ্ল্যাটের এখানে? কালকে ওনার বলতে একজন এসেছিল, তার ফ্ল্যাটে এসি লাগিয়েছে। কে সে? থার্ড ফ্লোর। থার্ড ফ্লোর। আচ্ছা, তাহলে কি মনে হচ্ছে কিভাবে এলো? এসি লাগাতে এসেছিল এবং সে এসি লাগানো হওয়ার পর সে চলে যায় এবং আমি বিকেলবেলা রাউন্ড মেরে এসে দেখি সবই ঠিকই আছে, তালা মারা আছে সবই। তারপরে আমি এই গেটে তালা মেরে চলে যাই। আচ্ছা, কি মনে হচ্ছে তাহলে এটা কিভাবে কি হলো? এটা আমি এখন কিছু বলতে পারছি না, কি করে হলো, কি করে কোন দিকে।